Wir machen einige Sätze und dann verstehen Sie besser. Ich interessiere mich für Fußball. Ich interessiere mich für Fußball. Fußball. So, ich interessiere mich für Fußball. Und jetzt die Frage ist, wofür interessieren Sie sich? Wofür interessieren Sie sich? Wofür? Es gibt wo plus Präposition und Präposition plus Person. Okay? Für Dinge und für Personen. Das ist so geregelt. Wofür? Also wo plus Präposition. Wo plus Präposition. Und deshalb hier die Antwort ist für Fußball. Also Fußball ist eine Sache. Fußball ist eine Sache, nicht Person. Und deshalb nehmen wir wo am Anfang und dann kommt die Präposition. Wofür? Zum Beispiel die Antwort wäre, ich interessiere mich für diese Person. Ich interessiere mich für diese Person. Und dann ist die Frage, genau, für wenn interessierst oder interessieren Sie sich? Interessieren Sie sich? Das. Dann für wenn hier. So immer haben wir solche Fragen. Zum Beispiel träumen von, das ist fest. Träumen plus von. So, einmal ist das möglich. Ich träume von einem guten Job. Einem guten Job. Das ist die Antwort. Ich träume von einem guten Job. Also Job ist keine Person. Job ist Sache. Dann wo? Für Sachen, für Dinge. Wo plus Präposition. Was sagt man dann hier? Wovon? Träumen? Sich gibt es hier nicht. Wovon träumen Sie? Fertig. Ich träume von einem guten Job. Und wenn jemand sagt, ich träume von Kindern.
Handy ist dann Sache. Von einem klugen Kind. Von einem klugen Kind. Dann genau. Von wem? Präposition plus Person. Und für Person gibt es immer wer, wenn oder wem. Und wer ist nicht möglich, weil Präpositionen sind Akkusativ oder Dativ. Nominativ gibt es keine Präpositionen. Also deshalb, Sie brauchen entweder wenn oder wem und von ist Dativ. So von wem? Bitte schon. Ja, Adnan. Und haben wir einen Zweck. So, was ist die Struktur von diesem Werkzeug? Zum Beispiel, I want to travel all over the world. It's my dream. So, ich brauche davon. davon sagt man, also natürlich, also ich träume von Weltreise. Das willst du sagen? Ja. Ich träume von Weltreise. So, Weltreise ist eine Person oder nicht? Nicht. Dann von Dinge, Sachen oder alles Übriges. Hier, Man benutzt ich und zu. Combination hier. Und zu. Ich träume davon, die Welt zu reisen. das natürlich kann man für Ziel. Wenn wir zwei Verben haben, dann können wir sagen zu. Always, whenever you have two verbs and a target, aim in the mind, then दोनों में सबसे कौन सा है? हाँ, कि इस में कौन Weltreise. ja, ये ठीक रहेगा या वो ठीक रहेगा? ich träume davon, ich träume von Weltreise, ich träume eine Weltreise zu machen. सबसे पहले संदेश आपने है उसमें इस में कौन Weltreise. जो राइजे है वो फुल फॉर्म में नहीं आएगा. वो तो नाउन है ना, नाउन. Reise means journey. If you say Weltreisen, it means plural. कि वर्ल्ड जर्नीज, एक बार वर्ल्ड जर्नी करूंगा फिर दोबारा वर्ल्ड जर्नी करूंगा, सो मे बी फॉर प्लूरल दैट कैन बी Weltreisen, बट दैट इज नॉट ए वर्ब, इट्स नाउन. एंड yes, because second verb you will use with su. Here first verb is already there, is träume. So one verb is already here. If you want to use second verb, then before second verb you use su. And you want to take something in focus. Absicht klar zu machen. आपको अपनी बात को डंके की चोट पे लोगों को अटेंशन देना है, अपनी बात पे ध्यान दिलाना है, देन यू यूज उमसु. सेम मीनिंग. दाफोन का, दाफोन
और सु जनरली यहाँ पे एक ही माना, दाफोन यहाँ पे इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ट्रॉयमन के साथ में फोन आता है, इनकी फर्बिंडुंग फेस्ट है ट्रॉयमन के। हाँ कंफ्यूजन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल सिंपल एक नॉर्मल सेंटेंस है तो दा लगाने की क्या जरूरत है? इस टॉपिक में कौन आईना वेल प्राइस ओके, मतलब दा क्यों लगा रहे हैं, दा कंपाउंड क्यों लगा रहे हैं, इसकी बात है ना। ओके, दा के सेंटेंस लेते हैं हम लोग। इस ट्रॉयमे फोन Weltreise. Die Frage war, wovon träumst du? Aha, davon. Ich interessiere mich für Politik. Die Frage war, wofür interessierst du? Aha, dafür. When some context is given, for example, here, wovon träumst du? किस चीज का सपना देखते हो तुम? इस ट्रॉयमे फोन वेल्टराइज है, वर्ल्ड जर्नी, वर्ल्ड टूर का सपना देखता हूं। अच्छा, उसका। When the person is saying davon, it means उसको दोबारा पूरा रिपीट नहीं करना पड़ा। You can use davon here only then if some context is given. Wofür interessierst du? Ich interessiere mich für Politik. Aha, dafür. So there are two options now. अब जो बंदा वापस रिपीट कर रहा है इसको, वो या तो ऐसे बोले आहा फ्यूर पॉलिटिक, आहा डू इंटरेशियर्स डिश फ्यूर पॉलिटिक, या तो इतना बोले और उसके शॉर्ट में बोल सकता है आहा अच्छा उसका। अगर इसे बोले कि इंटरेस्ट मिस प्योर डिश, इसमें मैं क्या बोलूंगा? आहा उसको कोशिश में क्या अगर कोई पर्सन होगा सो दा नहीं आ सकता पर्सन के लिए, फिर क्या होगा? फ्यूर। जैसे किसी ने बोला इश इंटरेशियर फ्यूर डिश बोल दिया किसी ने, या इश इंटरेशियर फ्यूर जी बोल दिया किसी ने ना, तो आपकी बार दा नहीं आ सकता क्योंकि दा तो उसके लिए आता है थिंग के लिए। तो फिर क्या होगा? आहा फ्यूर मिस, आहा फ्यूर जी। फॉर पर्सन यू, बिकॉज आपने तो बोला ही है ना इस बंदे ने, दिस एंड दिस पर्सन इज नॉट सेम। Person A is saying I am interested in you, and then person B will say aha in me. So pure mish, उसने बोला pure dish तो उसके जो में अच्छा मेरे में हो ऐसे। For person you have to take it like this. Da component is only for Sachen, Dingen, die nicht Personen sind. फॉर एग्जांपल कुछ बहुत ऐसे जिनके पास प्रॉपर्टी चीज नहीं होती। फॉर एग्जांपल डू यू नो अबाउट इट? अब कैन टू
विशन तो फोन होता है वैसे, विशन टू नो, विशन फोन लेता है, विशन फोन, सो द फोन आ जाएगा। Okay, profit, like profit का क्या आता है? फोन ही आता है, फोन ही आता है, प्रॉफिट, इशाबे फोन। हाँ बहुत याद करनी पड़ेगी आपको। हाँ, याद करनी पड़ेंगी आपको, जो फिक्स प्रीपोजिशंस है वो याद करनी पड़ेगी, ऐसी लगभग। हाँ, आपको मैं लिस्ट शेयर करूंगा आज ही, लगभग 40-50 की, वो B1 के लेवल के लिए वो वाली इनफ है। अराउंड 40-50 verbs and fixed prepositions I will share today itself. Okay? Das müssen wir lernen eigentlich. Klar? Okay, aber ist das, haben Sie verstanden, davon und darüber, daran, das sind alle Feste. Darüber, davon, daran, denken an, ich denke an Dich. An meine Zukunft. So, denke an dich und an meine Zukunft. So, die Frage ist, woran oder an wen? Nein. Hier Person, dann an wen denkst du? Für Person. Und hier meine Zukunft. Woran? Woran denkst du? Und Person sagt an meine Zukunft. Aha, daran. Und hier aha, an mich. So sagt man dann. Okay? Gut. Einmal nein, nicht hier. Pendrive. Wir nehmen das von Pendrive. Hier. Das haben wir hier. Ja. Ja, genau. So, Projekt haben wir gemacht und dann jetzt über eine Frau, die erste Frau an der Universität in Zürich. Lesen Sie Landeskunde Box und formulieren Sie W-Fragen. Nadesha Prokofjevna Juslova war die erste Frau an der Universität in Zürich. Sie schrieb, ich bin die Erste, aber nicht die Letzte. Nach mir werden Tausende kommen. Sie hatte recht. Immer mehr Frauen studierten danach an der Universität in Zürich. Also Universität, Schule, College, dann sagt man an der Universität. 1972 waren schon 30% der Studierenden Frauen. Heute sind es ca. 48%. Sie war aber die erste Frau an der Uni. Sie kommt aus Russland, oder? Die Universität war die erste deutschsprachige Universität. And this was the first German-speaking university. An der Frauen studierten durften. And वो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी जिसमें लेडीज को पढ़ने दिया गया. फ्रूअर waren sie nicht erlaubt.
Dort trafen sich viele Intellektuelle und selbstbewusste Frauen aus ganz Europa, Russland und den USA. Das ist dann also die Info, Landeskunde Info über diese Frau, über sie. Sie können Fragen stellen jetzt. Besucht sie Medizin Academy in St. Petersburg, beginnt das Studium an Medizin an der Uni in Zürich. Sie ist die erste Russin und erste Frau an der Universität in Zürich. Beendet ihr Studium mit einer Promotion mit 24 Jahren. Heiratet einen Züricher Augenarzt. Gemeinsam ziehen sie nach St. Petersburg. Eröffnet als erste Frau Russlands eine eigene Praxis für Frauen in St. Petersburg. She started her own clinic. Jetzt Fragen bitte. Sie sollten Fragen formulieren. Try some questions. Fragen. Wer war die erste Frau an der Uni? Natasha Popovna Scholar war die erste Frau an der Uni. Okay. Wann beendete sie ihr Studium? Am 1837 beendet ihr Studium. Wie alt war sie denn? Wie alt war sie dann? 24 Jahre. Sie war 24 Jahre alt, als sie ihr Studium beendete. Sie sollten Fragen stellen hier. Und wenn man antwortet, dann mindestens einen Satz sollte gesagt werden. Welche Universität war die erste deutschsprachige Universität, an der Frauen studieren durften? Hat Frage schon gestellt. Sie sollten antworten. Zürich, Universität Zürich. Universität in Zürich. Okay, Universität in Zürich. Okay, noch jemand will einige Fragen stellen? Welche Universität dürfen die Frauen Ausbildung machen? Welche Universität? Also das war die Frage. Noch einmal bitte. Das ist die gleiche Frage? Also Fazil hatte diese Frage schon gestellt. Nächste Frage bitte. Was passiert im 1869 in ihrem Leben? Als erste Frau Russland eine eigene Praxis für Frauen in St. Petersburg. Okay, also sagt, sie eröffnete als erste eigene Praxis für Frauen. Richtig, sie eröffnete eigene Praxis. Okay, wer will noch Frage stellen? Ja, was Schrieb sie. Was schrieb sie? Präteritum. was schrieb sie Studium von Studien der Frauen? Sie schrieb, ich bin die Erste, aber nicht die Letzte. Letzte. Ich bin die Erste, aber nicht die Letzte. Sunidhi, eine Frage.
Yeah. Sind die Deutschen alleine oder mit Leuten von anderen Intellektuellen? Sind sie allein oder war sie allein oder was sagst du? War sie alleine? War die Deutschen alleine? Wa- Oder die waren mit Andere Frauen zusammen. Studierte sie allein da an der Uni oder mit anderen Frauen zusammen? Sunidhi? War sie damals alleine als Frau an der Uni oder es gab auch andere Frauen? Ja, so ist, war sie allein. Sie war allein, ja, als Frau. Deshalb hat sie geschrieben, ich bin die erste Frau, andere. erste Frau. Ja, wie viele Prozent gab, wie viele Prozent der Studenten Also, wie viele Prozent Studenten gab es da? Also, Wei- meinst du weibliche Studenten? Weibliche Studentinnen. Weibliche Personen. Männlich, weiblich. Ja, male, female. Weibliche Personen. es gab 30 Personen da studieren. 30 oder 48? Heute sind 48 und damals 30. 1943 haben weiblich. Ja, Aber heute gibt es 48. genau. So war es. Und jetzt die letzte Aktivität. Hier sollten wir Adjektive, Endung. Was für ein Tag! Dieser Beitrag wurde am 22. September 2015 in Alltag veröffentlicht. Schlagworte mein Tag. Okay? So, versucht mal jetzt. Was? Sie sollten einfach hier ein Adjektiv schreiben. Okay, also einfach ein Adjektiv. Das kann zum Beispiel schon, gut, Ein schöner Tag. ja, zum Beispiel ein schöner Tag, ein guter Tag. So kann man etwas schreiben. Ein schöner Tag dieser Uhrzeit ist auch und machen wir einen heißen Kaffee. Hier einen Heißen Kaffee? heißen Kaffee. Ja. Heißen Kaffee. Dann geht es zur Arbeit. Ob ich schon ein freundliche Netter oder nette oder nettes? Netter. Also masculine. Kollege, Kollegin. Spätestens. Was? Latest. Latest. Gegen 10 Uhr kommt der Chef und wünscht uns alle Einen guten Tag. Immer hat einen
Neue Frage. Neue, neue oder nicht? neue, gute, okay, schlechte, komplizierte, ja, verrückte Frage könnte sein, die ich beantworten soll. So, ja, das verrückte ist. 13, 13 Uhr, der ist meistens in ein beliebtes, nettes, gutes, schönes oder wunderbares, oder wunderbares in ein oder ein Kaffee. Restaurant oder in Kaffee, was für Kaffee ist da? ja, guten Kaffee. Das Kaffee. Gutes Kaffee. Dann spätestens um 18 Uhr verlasse ich mein Büro. Was für Einkaufsstraße? Große. Also große Einkaufsstraße. Ja. Große. Was für ein guter Tag. Okay. Also Sie sollten das mal versuchen. Heute ist das die Hausaufgabe. Einmal diskutieren wir. Einmal Was für ist Partizipium? Für einen das kann was für ein, was für einen, was für eine, das ist unterschiedlich. Okay? So, was haben wir entschieden eigentlich? Was ist die Hausaufgabe? Einmal Hörenteil, also Lektion 5 und einmal das Buch. ja, das Buch auch, ja. Ja, wir diskutieren morgen. Wir hatten genug Zeit. Morgen müssen wir diskutieren. Und das dauert nicht viel. Auch wenn jemand noch nicht begonnen hat, kann man das auch noch erledigen.